Guys, mo ni mo sudaron guys so. Tara guys, lato ni guys. Lato. What? Pos. Taon Guys. mama na to. Ini guys, kuha ni siya guys. Tahong guys. Taon. Tahong. Ini guys oh, tahong. Mga to yung tirada ako na to, no? Yung mukbang na to na yun guys. Tilawers natin ang kuhan guys. Kani guys. Kaning lato earns. Tilawers natin. May nagka-towers dire guys oh. May nagka-towers. Okay ang ta-towers diyan. Ilawin na natin guys. Ganito lang guys oh. Ang sasawa natin guys, sinamak. Harang mo Mao na itong maharang. kuhan guys, sinamak guys. Kung gusto mo mo-order guys, PM na ni si Romel. Romel ang yang FB account guys. Inom Ting to lami. yo. Ting lamia sa iyahang sinamak guys. Sa una unya ra ba? Lami kaya sinamak guys. Taga Panabor ni siya. Taga Panabor ni guys, kani guys oh. Lami kaya sinamak guys ba? Sagol sa kaning mga inaning sausawan kay guys. Tilawin natin guys ha. Ayo, kung magkuha ko lato earns guys. Kuha ko lato earns. Ini guys, lato earns. Ano guys. Tawanan to guys ha. Ani ra ni guys. So sour niya sa suka earns. Ayoko na ha. Tapos Malakas. birahin sa yun guys. Sino ka pero mo inom ang tambal? No. Lumens mga guys. At lumens yung guys. Pero okay earns gapon kay halangan. Halangan. Kami earns niya guys. Bye guys. Bye.